Ассалому алайкум тамошобинони азизи YouTube канали Маъмур Азия. Имрӯз рӯзи ҷумъа. Рӯзи ҷумъа ба ҳамаи шумо муборак бошад. Дар ин навор шумо метавонед тамошо кунед говҳои гусаладор, ғуноҷин, говҳои фарбе, моддаргоҳҳои қисир, ғуноҷину гусалаам ҳаст. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ҳатман подписатсия кунед, якта лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. Рафтем. Мо сар кардем говҳои гусаладор. Гоҳи гусаладор пародаи ала, чормзод гусалаш ғуноҷинай то 15 литра шир доштааст, 12 литр гарантия гуфт. Хоб нархиш 20 000 савдо мешава бо бозор то 17.5 кардааст. Баландиш айвайда камтарам кадагиам. Синаш най гусолаша ноҷин чорум узоид гоҳи гусаладори пародаи маҳаллӣ сеюм гусолаш дурӯза будааст. буқача най гов худаш 13 000 мега бо савдо мешидааст. چند قشیر داره که؟ تو 8 لیتر شیر. بازار چند کرد؟ 10,000 پرسیده است بازار. سیناش گوی گوسالادور گوی آلا دیمزوید چند قشیر داره یا روزده؟ 8 تا گوسالاش بقچه بزاست تو 8 لیتر شیر داره. بازار چند که؟ 14,000 بازار کرده است. 16,000 افتای سوراگی. گوی گوسالادور پارودای محلی تو 8 لیتر شیر دیمزوی. گوسالاش نرای مودا؟ گوسالاش مودا. нархиш 10,000 бо савдо мешава. То чанд қаракат бозор? Кадагиш? 8,500. 8,500 бозор кардааст. гоҳи пародаи маҳаллӣ. гусалаш мода. На савдо шид гоҳи гусаладор. Дуюм ё сеюмиш гусалашай. гусалаш буқача будааст. гусалаш буқачай 91 харидагиай. 6-7 литр шир саҳару бега. хоб савдо шидааст. савдо шидааст гоҳи гусаладор. сеюмзой 11,200 савдо шидааст. саҳару бега 12 литр ширда гаранти дорагия. гусалаш буқача 11,200 савдо шида. синаш гоҳи гусаладор якимзод гуфтеста гусалаша гоҳи буҷетни 9,500 нархиш савдо мешава. гусалаш буқача? чанд қашир дора? 8 литр гуфтеста. 5 литр ҳам метияд соза. бозор чанд кард? 8,000 бозор кардааст. 911 21 72 21 харидоро боша занг мезанед. вай гусалаш гусалаи тоқа ширмакаи 10,000 10 рӯза гусала. буқача я? 2000 нархиш савдо мешава. ягон чӣ кад бозор? Бозор 1400. 1400 мешава. гоҳи гусаладор пародаи маҳаллӣ якумзоид. гарантия чанд қа дора шириш?
8 تا 10 تا درست 8 تا کافی 8 litr garantiya to 10 litr ham ete yakın gusolash naraya bu qacha ama gusolash zo'r budayni narxi chang ufti aka 12,5 bu muomila doshta ast bozor chang kan بازار 10400 raqami telefon 92 976 6700 xaridor bo'lsa zang bezaning ayhodi sharif miyoyin inshaalloh gusolash zo'r buday miyonish darozay qachay zo'r mishava go'y gusalador paroday mahalliy deyimzoid mega gusolash kuchli buday gusolash bu qachay qachay zo'r ay mana chang qashirdor aka mana to 8 litr shir doshtaست bozor 12 bu 600 kardas 12 bu 600 bozor kardagi 15000 ufta sudas go'y gusalador paroday mahalliy deyimzoid sahara bega 4-5 litr shir nahni mazor narxish savdo meshava bu gusolash gunojinay bozor chang kad aka 8600 bozor kardast 2 litri 4 litr shir دوستان عزیز مداگوهای فربه زکاس کرده بودیم من مداگوی فربه سیر بوده است آی 8,500 سر کردگی تا 9,000 کرده است همین گوه ترازو موندگی اکا؟ ترازو موندگی؟ نه؟ به ترازو های ترازوش یکون تشه کیلوش هم میفهمیدیم باید زور میشه غنوجین کسیر یوش برای مول کردن 4,500 نرخش سودا میشوه 3,800 نداده است $3,800 دادگیش نیست نه مدگوی فربه قصیر قلشا 7,500 کرده استم نه گوه 7,500 ولی ندادم میگم مدگوی فربه نه غنوجین خوبه وید شام سوز پاراداشم سوزه طلبه بدای خیلی کشود گرفتن نمیتونیم 4,500 میگه سودا میشوه با 3,800 بلندش بزرگ کردگی های مگ گوسالاو دتاش بقاچا بوده است دیگرش غنوجین 3 دونه دیگرش غنوجین های بیست هفتی های 27 افتی ها 2700 ایش 32 سودا میشوه با همینا را چندی کن 18 1800 پرسیده است من اینا را گوسالا را ایشا باشه 2200 پرسیده است بزرگ غنوجین ایش نه گوسالاچای مایداک 2,500 میگه نرخش سودا میشوه بقاچا بوده است تو 2,000 بزرگ کردگی یگان سون پوش کنم ایتیه نه سودا شد غنوجین برای مول کردن غنوجینی سوزک کلونای غنوجین روش غنوجین فروخته 38 38 نوانگیره 8,000 فروخته ای خریده است ایره
8000. Bu yakım Gunojini ki 3800 bozor karda iste bud. Havaya 3800 doday. İra boşa 8000 savdo şude o'zi.